Artinya dek remah kuleban samian tade keraguan boleh. Jala karang ngarayaki kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika termasuk min afdalil qurbat, termasuk kelakuan ibadah seeteremah siakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, sedaya para sepuh, para kiai, para tokoh, khususipun Kiai Haji Ahmad Wasil sareng Kiai Khazin, sesedaya tanpa terkecuali sebadan kula muljaki panitia pelaksana haul Congkop Jaya Diguno sareng peringatan Maulid epon baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebadan kaula amul jaaki khusus sepon ketua panitia Ustaz Abdul Jalil sareng sedaya panitia sesedaya juga badan kaula amul jaaki, tak lupa aparat pemerintah sesempat Rabu kesempatan samangken khusus sepon kepala disah Panaan Bapak Muhammad Ali Santoso juga badan kaula amul jaaki, para bapak, para ibu, para hadirin, para hadirat sesedaya jenah juga beten kaula amul jaaki. Alhamdulillah asyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala atas sedaya papareng nikmat saeparengake dek kabeten kaula sedaya khusus sepon nikmat akompol nang tempat kak dintoh nang pagi are samangken dalam rangka haul memperingati kelahiran epon baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga sareng Allah subhanahu wa ta'ala kenapa saya lakoni mulai awal sampai akhir rupaaki pembacaan Al-Quran, tahlil, sedekah, mau'idhah hasanah, selawat, mahalul qiyam sadayana sampai doa. Malar moga diterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala ban pada paada ke ahli kopur seampan khusus nang badai hakila ban sadayana Allah syafaat baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, molotan nikah nang Quran bada dalillah, nang hadis bada dalillah, ida buna ulama banda buna khulafaur rasyidin sempak bada dalillah. Nikah molon nang Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala adabu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ngocaati bin Muhammad kalaban nikmat Allah ban rahmat Allah becek bunga akapi manusia ipakon bunga bi Allah rahmat Allah nikah sebagian ulama nerangaki nang kitab tafsir nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dek remah nang ayat nikah para bapak, para ibu sareng Allah subhanahu wa ta'ala nikah epakon bunga kalaban badanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badana Kanjeng Nabi ekabiti kalaban elahirakinah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidah Aminah bintu Wahbin punah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari ayat nikah para bapak, para ibu, ulama pas ngaraaki mabadah kelahirna Kanjeng Nabi. Karena Nabi Allah ipakon bunga kalaban badana Kanjeng Nabi, badana Kanjeng Nabi nikah ikabiti kalaban ilahirakin Kanjeng Nabi, maka ulama cara bunga pas amolot. Angkia kebay tibi mun cara namolot nih. Padah ban ilmu para bapak, para ibu. Ilmu nikah sebagai dalillah hadisnya ilmu utlubul ilma nyari ilmu tibiin kapi ng hadis darema cara nyari ilmu
Maka para ulama pas agabai madrasah, agabai sekolahan tika, agabai sekolahan ibtidaiyah, tabata agabai at-tanzil, agabai pesantren, agabai madrasah sanawiyah, agabai madrasah aliyah. Nika kalaban atril napa? Atril gelak karo nyari ilmu tibiin kapi. Cara nyari ilmu teknis. Maka pas agabai madrasah. Maka sampeyan lamun nyari dalil agabai madrasah, tak kira nemu sampeyan. Agabai madrasah tika tibiin kapi, tak kira nemu. Agabai madrasah ibtidaiyah tibiin kapi, nika tak kira nemu tan. Jadi nika teknis cuma. Sebada dalil nyari ilmu tibiin kapi. Lalu sanika kia amunot nika barabu. Lamun sampeyan nyari dalil amulot, kita kira nemu. Jadi nika teknis. Pada bana kebai sekolah antika nika teknis cuma cara. Sebadah dalil bakon bunga kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama pas agabai napa? Agabai molotan. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala bakon bunga kalaban kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada make ilmu, bakon nyari ilmu bi Allah, bi Kanjeng Nabi bakon nyari ilmu. Maka pas agabai at-tanzil tabata. Ke sekolah antika, ke sekolah ibtidaiyah, kini ka teknis warbu simulya. Dadi nang Quran molotan nika bada hadis, bada dalillah, amolot nika bada dalillah, mungkin nika dawuh Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sepertama pas dalil molotan juga bada nang hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kitab Madarjus Su'ud Syekh Nawawi Banten nika nang kasa nyebut hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu sigi iburu artena sapa orang sing ngagungake kelahirna sengko maka bi sengko syafaat laku nang are kiamat. Artena tolong Nabi Gusti Rasulullah nang are kiamat. Waman afaqa dirhaman fi maulidi sapa orang sing ablanjaaki sadirham dirham nika selakah para bapak para ibu dalam ngerayaki kelahirna sengko maka ada akan ta orang jeriah amfaqa jabalan min dahabin ablanjaaki gunung dari emas fi sabilillah dalam nengkiaki agama Allah Subhanahu wa taala. Nika dawuh Kanjeng Nabi, siapa orang yang memiliki sadirham balekanan selakah ada akan ta dalam amulot ada akan ta belanjaki gunung dari emas dalam nengkiaki agama Allah Subhanahu wa taala. Dari rajana kenjerna amulot. Dawuh Sayyidina Abu Bakar para bapak para ibu radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Abu Bakar nika man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa orang yang sabelanjaki sadirham nang idalem amulot ngarayaki kelahirna Kanjeng Nabi maka orang jere bareng sengkok laku nang surga. Sayyidina Umar adabu man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sapa orang sing nglahiraki sing ngagungaki kelahirna Kanjeng Nabi maka orang jere ongku-ongku ngodiaki agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan adabu radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida yauma waq'ati badrin wa hunainin. Sapa orang abanjaki sadirham selakah dalam macah ini ngatasin macah kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artena amulot maka ada akan tak orang jiran rok perang Badar dan perang Hunain dari rajana kenjerana. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah khalifah khulafaur rasyidin nomor 4 adabu
Man azama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang sing ngaku ngaki kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang jeria tak keluar dari dunia kecuali ngiba iman. Artinya husnul khatimah, bagus di budi para busi mulia. Pas Imam Syafi'i, Imam kula ben sampean kepiki ada bu Imam Syafi'i rahimahullah, man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allah yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa orang man jama'a li maulidin nabi, siapa orang seamolot ngompol laki tantretan pada Islamah, wa hayya lahum ta'aman, pasnya paki deeren kaangkuy amolot kini kah, wa amila ihsanan, pas ngelakon ni kelakuan bagus nang amolot kini kah, napa ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin, ku laku tidri pateh paudi pole polong ben banyak orang seungku-ungku atau ada ke Allah, polong ben banyak orang semati syahid, polong ben banyak orang sebada soleh tapi ku laku nang akhirat. Imam As-Sari Sakati adabu man qasada maudian yuqra fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah la'annahu ma qasadahu illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man qasada maudian, siapa orang seenetul ke setong tempat yuqra fihi maulidun nabi, seneng kelahirna jari baca sejarah na kelahirna kanjeng Nabi cak maturna amulot, faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah, maka orang jeriah debun Imam As-Sari Sakati parengin pun kepunan setengah dibun kepunan swarga. Anapa polana? Li'annahu ma qasadahu illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kini ketak datang ke tempat molotan angin karena cinta dan senang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengan orang secinta ke Kanjeng Nabi, dabuna Kanjeng Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang secinta dek kasengko, seneng kasengko, maka ku laku abolong ban sengko nang surga. Nika para bapak para ibu, dari lemolotan sebeda Al-Qur'an, pas dari lemolotan sebeda nang hadis, dari lemolotan saya sampai yaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, man Imam Syafi'i, man Imam As-Sari Sakati. Artenah para bapak para ibu, amolot nikah kuat dalillah karena berdasarkan Al-Quran, bandabuna khulafaur rasyidin, bandabuna para ulama banyak selain ulama segi puru nikah. Artinya dek remah kuleban sambian tade keraguan boleh. Jala karang ngarayaki kelahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah termasuk min afdalil qurbat, termasuk kelakuan ibadah seeteremah siagung, termasuk kelakuan ibadah siagung nilayah mongko Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak para ibu, sepaling ya Rabbi kula ban sampean kapi nang emolatan nikah syafaatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nang molotan nikah para bapak para ibu saya baca nikah pak napa solawat tegi semolotan saya baca solawat di antaran kula tak toman orang nikah ngatamaki Al-Quran ngunceng 30 orang tak toman nemoni ngunceng 30 orang pas maca Al-Quran ngatamaki ibri Al-Quran sajus ebang ngatamaki 30 juz ting tanyaki acara napa molotan bede sobung tinggi sobung mon sebuare ben holan bede kini kah ngatamaki molotan nikah artinya dek remah asolawat karena bunga kalaban rabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedingan selawat para rabu si mulia ekon le syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah contohnya syafaat Kanjeng Nabi seneng dunya kalaban sebab Kanjeng Nabi ben sebab selawat banyak para rabu
Lambak nikah nang zaman aku kanjeng Nabi sahabat nikah beda orang buta. Ngabis ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dan kula buta kak dintot roba reseh. Maka yang kesabi kanjeng Nabi nikah pas parengin doa. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hajati litugda. Ya Allah, tun kula nyoon ka panjenengan kalaban pangkatah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hajat kaula ka adinta sapa jay tekan nih. Orang ngabuta bi Kanjeng Nabi ibalai doa gini kah. Baca doaan barabu simulja pas langsung melak. Pas ngabas boleh biasa. Lah nikah nyoon doa ka Allah kalaban sebab tawassul kalaban sebab kustah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajate tekan nih ropanan apa sasala buta teromel pas melak pas ngatawain biasa warabu terus saumur pas ngabas orang gini gak sepertama pas nikah syafaat Kanjeng tawassul lebat Kanjeng Nabi teka hajat kalaban selawat kalaban Kanjeng Nabi teka hajat. Pas nomor 2 bada orang nikah aca habis ke Kanjeng Nabi. Aca habis ke Kanjeng Nabi dari tempat sejauh. Tak gelem tekah, abaan masuk Islam. Sampai Kanjeng Nabi nikah sete para bapak para ibu. Tinggal sete abaan bah kasta. Duh dalam Kanjeng Nabi apa sampai sete. Engkau kita gelem bisa aca habis ke Kanjeng Nabi. Akhirnya orang kini ka aziarah ke kubur Kanjeng Nabi tinggal sempat. Aja habis ke Kanjeng Nabi aziarah. Engki ibadah maca Quran ibadah ada ke Allah atau wassul lebat Kanjeng Nabi. Pas maca ayat ka arwa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Munjak saking orang banyak datang kabaan Muhammad walau annahum izzalamu waqtana orang zalim ala kutusah ja'uka datang ke dibiin Muhammad fastaghfirullah nyon sapora de ka Allah wastaghfir lahumur rasul banyon naki sapora bi rasul lawajadullah tawwabar rahima yaktina nemu orang banyak de ka Allah saya nerima taubat terus sangat belas artinya ayat nikah barabu muncul saking orang banyak acabis ke Kanjeng Nabi nyon sapora doa ke Allah orang sesatu sah acabis ke Kanjeng Nabi nang Madinah nyon sapora doa ke Allah pas nyon nak sapora bi Rasulullah yakta Nabi Allah Taala sapora tu sana kapi lalu nikah barabu nikah aziarah kok purna Kanjeng Nabi pas maca ayat kini kah siki puru ayat siki puru saya baca bi orang kini ka ibaca walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Allah pahikuah abtina samangken ampun datang deuk ka Kanjeng Nabi maka abtina nyoona sabora deuk ka ajunan ya Allah ban ka Kanjeng Nabi ngireng tan kula Kanjeng Nabi nyoona kisabora bi panjenengan deuk ka Allah Kanjeng Nabi la sete setin gofurna Kanjeng Nabi ya Allah abtina nyoona sabora atas satajana tusa dan gula banhi Kanjeng Nabi Muhammad nyona kisapora abdi na Kanjeng Nabi de ka Allah atas sajana tusa sampun ilakon Nabi dan gula dua antong gula gini kah mari tengki pon ngolok salam mulai dina mari kini ka barabu pas Sayyidina Ali aziarah ka Kanjeng Nabi mantona ka kuburna la Sayyidina Ali ini kating aziarah pa ida buhi Kanjeng Nabi hi Ali kabala ka orang ki buruh sajarah ka sengkok ruah bi Allah Taala tu sanalai sapora ni kabar Rabu maka bi Sayyidina Ali ni kamari Kanjeng Sayyidina Ali aziarah ka Kanjeng Nabi sareh orang seano siapa sajarah ki buruh ka Kanjeng Nabi sare-sare akhirnya temo maka beriin kabar dabuna Kanjeng Nabi di dalam kubur Kanjeng Nabi sadabu parengi kabar ka orang gini kabaan dabuna Kanjeng Nabi engko aziarah Kanjeng Nabi ki buruh sambian dosana ampun sapora bi Allah Taala kalaban apa kalaban gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben banyak barabu dunya nikah kalaban sebab Kanjeng Nabi
hajat teka hajat, lamun kering parengin beres, lamun andi kasosaan parengin sosa, lamun melarat rezeki nika parengin gampang rezekina, lamun andi hajatan teka hajat, lamun andi otang bajarin otang, lamun anak badai penduk tak apa pernah kalaban maca selawat nyondok Allah kalaban Kanjeng Nabi epa teka hajat. Imam Busiri karo sing ngangkit burdah amin tadakkuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara min muqlatim bidami. Karo ngangkit ecapok valid isarna kitab burdah ecapok valid monje ngasawangken sejenis lempo atau stroke separuh tak ngene ngakuli. Imam Muhammad bin Said Al-Busiri kenal kalaban sebutan Imam Busiri. Kini kadarin cinta nak Kanjeng Nabi ngalam Kanjeng Nabi make kering make songkan. Yang keburda karo esen ngalam kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parapaan ngangkit burda make songkan pas amempe rabu Kanjeng Nabi. Pas bi Kanjeng Nabi ni kaya stanin pas parengin selendang nang lemempe parengin selendang ternyata ding la bunguh tinggi pas langsung beres langsung saya Imam Busiri saya dari penyakit stroke kalaban apa kalaban ngalem kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban syafaat kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab angkit naka robah nyamain burdah ni kenapa selendang sapo cak maturun lah burdah pelambi Kanjeng Nabi parengin sapo parengin selendang pah nyamain burdah. Bada sebagian ulama saya nyamain bur'ah. Bur'ah ni keartian beres. Pelan-pelan ngangkit ka arwah, bait ka arwah para rabu amin tadakuri jiranim bidi salami terus kabudi debakeun pertengahan pas rabu Kanjeng Nabi pas beres. Maka ka arwah nyamain bur'ah. Bedasa nyamain burdah, bedasa nyamain bur'ah. Tapi saya kenalnya mana burdah. Burdah ini keartian selemot atau selendang para rabu. Banyak Badunung Surya banyak cerita nikah. Mana nang kitab nikah Badunung Surya orang nikah cabok tembak. Habib saben nikah acara mah benih nang kitab. Nang Surya nikah mun amolot nang Islamic Center saben berempat tahun saya ada sekitar 5 tahun saya ada kayak gula inga lagi. Surya meneng Indonesia nikah mun perayaan kan ngangkui mercon ke atas. Sadar teng hajian atau amulot sadar meneng Suriah nikah para bapak para ibu tak ngangkui mercon ngangkui tembak eko itu tembak kaireng kadang ngangkui tank ngangkui selah dabun Habib gini duar sampai ber lah nikah para rabu pas tembakan kinikah nyerebit ka orang kan pakai tas pakai reng pakai sah duar ya Nabi salam alaikum duar nyerebit ka orang an orang ngejapok cerakah perpak nyimpen bi reng bini dingle capok cerakah pas ikiba ke masake can dokter nikah tak bisa beres nikah pakun mateh can dokter secara perhitungan masake embuk ini kan nuntut sengkok pakun kok nuntut dah gentena anak lain kok tak minta genteh can bun karena benitang anak make gentena pokon tang anak jadi kudu beres tuntutan sengkok posang api warabu mun tak ada yang kok pakun nuntut dah kok tu beres pakun anak para rabu oleh teluares debun Habib kini ketinggi nikah nak kanak kini ke pas ketemu beres saya salah koma tak sadar can dokter sepakun mate tak bisa tertangani oleh teluares pas ketemu toju pas beres tanyaki be dokter sambian nikah nerima beres cong mak pas biasa saya ketemu lap tahu saya operasi tahu saya apa di rumah pas cek biasa nah orang gini kah jawab kok sadar ngal setengah sadar gula setengah sadar beda orang datang ke kanja intar dek ke gula pas gula nih ke pas yosap cetak pas beres
Siapa orang jadi ya? Canya mana Muhammad iku ah. Kanjeng Nabi si Rabu si mul. Yang kibaras keluar boleh gini kah? Nikah kalaban apa? Kalaban Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bade boleh nengai kitab nikah tinggi. Nikah orang andi otang 500 dinar. 500 dinar nikah monjay nga samangken emas 2 kilo nang fikir kontekstual si dogiri tingsa dinar nikah emas 4 gram. Tadi 500 dinar nikah berempah 2 kilo emas. Tingsa dinar 4 gram monjay sing 1000 dinar 4 kilo. Karena kini ke 500 dinar berarti 2 kilo. Andi otang kareng temor, kareng lauk, kareng dojoh, kareng bare. Orang kini kebanyak otangah. Akhir ada rumah lengai kitab orang kini ke intar ke orang soki orang soki gula otang emas kasambian nikah 500 dinar atau 2 kilo bi kule bejerakin nak orang bi orang ajanci jak bila saya majar sila sebulan jak lah berempah janji empon tinggi biar yang soki kini kayak beriin emas 2 kilo beriin otangan emas 2 kilo pamajar ke orang banyak pamajar ke orang banyak tapi tandi otang ke orang banyak akhirat cuma andi otang ke orang setong gini ke emas 2 kilo para bapak para ibu dengan di otang emas 2 kilo gini kedebak ke semajana tak kelar majar sekali etaki bi orang soki gini ke tak kelar majar maka orang soki gini ke pas alapur ke Pak Hakim kula lapor sepulan kak ruah sepulan andi otang ka kula emas 2 kilo emas 2 kilo ni kamun kan belum atos ebu ting gram belum atos ebu ting sekilo ni ka berarti belum atos juta mun 2 kilo berarti 1.600 juta banyak gini kah alapur ka Pak Hakim kak ruah tak majar otang ka kula emas 2 kilo. Maka Pak Hakim orang perpan ajalanan keluar di Romana orang gini ke para bapak para ibu bah candek Pak Hakim jeblosaki ke penjara Yoko. Atanya ke Pak Hakim gula mak pas Yoko bisa sambianan apa? Pak Hakim menjawab sambian kan di otang emas 2 kilo. Sema otang alapur ke gula sambian tak majar maka bi gula tangkep samangken Yoko. Engki bener jangan orang ini. Kula lah karena di emas, andi otang emas 2 kilo kula. Maka orang gini ke Amit, Pak Hakim, kula nyona idin kesambian lemah samangken ni kapaleman kabini, ngabale kabini cek lakar kula nika, yo kau mabi sambian. Laku abalia boleh kakanje. Apa jamin nabi ancan Pak Hakim cek laku abalia boleh. Jamin nak kula nikah Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kula tak abali boleh laku ka kanjah kula bani umat Kanjeng Nabi. Maka bi hakim kini ka para bapak para ibu yidin nikah angkui mulai semalam. Mulai. Tinggal mulai debak kecompoan pas di rumah. Ngabala kabinen. Le sengkok le ya apa musibah. Saya tak kelar majar otang 2 kilo orang kok tangkep setiah. Ki buru saya keluar jalanan nak tangkep kok yokom keng Amit mulia semalam sengkok laku abalia boleh sebagai terosaki yokom nah. Napa jamin na sambian ka mak bisa mulai jamin na sengkok caan selake kini ka Kanjeng Nabi aja kebai jaminan Kanjeng Nabi engkila mon sanika ka caan binin tore maca salawat nyoon ka Allah polamik bi Allah Ta'ala Kanjeng Nabi ipakon nyafaaten ipakon nolongin kakarepot na sambiat pamaca selawat semalam barabu maca selawat tinggal debak tengah malam gini ke barabu pas ketondu tinggal tondu tedung lagi bini gini kata kelar jadi ting malam mas ke semalam maca selawat menol tedung tinggal tedung barabu pas selake kini ka irabuin Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan gitu Kiai Khalil Yasin Abon Rabu ngereng ya tak langkung.
Lah nika bi Kanjeng Nabi idabui. Hei orang yang sandi otang. Mungkin 5 menit 10 menit lagi male istirahat dimin. Para bu bi Kanjeng Nabi nika idabui lemempe. Hei orang yang sandi otang. Been laku intar ka penguasa kota Riah. Moncek sakengah neng kanje Pak Bupati monjek sing nang Mekarsar. Cek saking sampang Pak Bupati penguasa kota nang kinika walil Madinah. Intar ke penguasa kota Jiriyah kabele. Salam dari sengko ke penguasa kota Jiriyah. Nomor setong. Pas nomor 2 debung Kanjeng Nabi kabele ka orang Jiriyah. Been sero beriin emas 500 dinar. Penguasa kota jadi Pak Bupati jadi suruh sedekah kebeen 500 dinar. Nomor 2. Tandenah debun Kanjeng Nabi jeklah karbeen ame pesengko ongku kabele ke penguasa kota jadi ya. Jeklah karbeen ria jeklah kar penguasa kota jadi ya. Maca selawat ben malam ka sengko sebuh depak manolo ben malam sebuh. Jadi tandena saya pertama. Debun Kanjeng Nabi lemimpe. Tante nomor 2 malemah penguasa kota Jiriyah Arya maca selawat kasengkok sebuh mang depak sebuh apa tak depak kabele depak sebuh depak kasengkok selawat tu gua tinggi kalakuan para bapak para ibu orang gini kapas entar ke Pak Bupati menjanji anje Pak Bupati kula sepertama nyampai yakina kula malam mempe Kanjeng Nabi bi Kanjeng Nabi pakon sampai yaki salam kasambian dijawab Pak Wati waalaikumsalam warahmatullah sepertama. Senomor 2 bi Kanjeng Nabi sampeyan pokoknya sedekah ka kula 500 dinar emas 2 kilo. Lemon semas kini kapasitasnya aki bi Bupati. Lu rama pas bana pun Kanjeng Nabi tonggolo Jiriyah. Apa buktinya jawaban sampai Kanjeng Nabi ongku? Bi orang kini kejawab dabun Kanjeng Nabi malemah sambian maca selawat 1000 bon malam. Pokon pada pak kasambian depak selawat ke Kanjeng Nabi 1000 bon malam dabun Kanjeng Nabi depak. Maung gua can penguasa kini. Maung gua nongku ya. Pas nangis dari bunga barabu. Nikah tante si pertama, tante si nomor 2 sambian beri malam. Debun malam makan malam berarti kan beri malam. Sambian beri malam debun Kanjeng Nabi maca selawat. Sambian mang agak depak 1000 agak tak depak agak tak depak pokon kabele Kanjeng Nabi ke sambian cek depak 1000 pas jon nangis dari bunga ngeding la tonggol kini kabar Rabu ibri wapa ngalaki pesen negara petugas yolok ngalaki pesen negara 500 dinar emas 2 kilo dibagi ka orang liya ngalaki 500 dinar pesen negara dibagi ka orang kini ka emas 2 kilo. Mari kinikah penguasa kinikah pada Rabu pas abri boleh nikah minangkah kapungaan kulah de karena kalaban sambian kulah kirimin salam bi Kanjeng Nabi maka karena tonggolo kinikah kulah sedekah ka sambian emas 2500 dinar 500 dinar ibri pasti sedekain di hartana tibi penguasa kini berapa 2500 dinar ngibe emas 3000 dinar mulai di mana Pak Bupati intar ke Pak Hakim kan janjinya laku awak koma boleh man satya sing kok bebas bejernau tang kemarin lebak ke mana Pak Hakim ngabele Pak Hakim lebak ke tempat kantor Pak Hakim kaito Pak Hakim tengku lah awak koma boleh menyerahkan diri boleh terus nasi bari masuk aki kau koman Pak Hakim yokom kanceng Pak Hakim ku tak ngocak gula amemper abu Kanjeng Nabi malam jangan Pak Hakim dabun Kanjeng Nabi insaddadnahu insaddatahu saddadnaka baan mon majarin tanga orang Jiriyah notopen tanga insaddat talamon baan notopen tanga saddat tahu notopen tanga orang saddadnaka bingkok kecuban na baan totop na laku ng akhirat maka nikah kula beri kesamaan 500 dinar karena sampean yang diotang 500 dinar neku pesai berempah 3500 dinar barabu
Ta'abid dari kini kah orang sesoki sabri otangan karo dateng ya. Kula amen pe Kanjeng Nabi malam mai kuah. In afauta anhu afauna angkah tuh Kanjeng Nabi. Hi orang sesoki sabri otangan 500 dinar. In afauta anhu ban lamun nyaporah ka orang sandi otang elona saki otanga. Afauna angkah bingkok ban sapora aya herat kula ku tuh Kanjeng Nabi. Kula membe Kanjeng Nabi itu kula ketika malam maka karena kula rabu Kanjeng Nabi semakin otang sampean lonas tau sama jer candeng soki. Pas nikah kula sebagai tanda terima kasih ke sampean gara-gara sampean kula membe Kanjeng Nabi gak beri boleh 500 dinar boleh. Neku pese berempah Pak Ibu di dinar dia okoman epa keluar neku pese Pak Ibu dinar. Pak eting 1000 dinar nih ke Pak kilo. Berarti Pak Ibu dinar 4 kali 4 berempah 16 kilo. Oh tanggal lonas dia koman keluar ngibepok ngibeh pese ke bengkona berempah 16 kilo emas ke bengkona. Gara-gara solawat tak sampai sama lembar bu simul. Nikah. Tetapi Kanjeng Nabi itangan nih. Se penguasa nang kini kabi Kanjeng Nabi kini kay pakon entare sandi otang sema otang entare bi Kanjeng Nabi ilong kui jak maturat pas si Pak Hakim ilong kuin ya abon to kapi kalaban sabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nikah para rabu kalaban selawat nikah kini kau itunya ki buru berapa masalah itunya semare di sampean umpamanya anak bek cengil melarat sa sekolah cukup tengah malam sejam sebelum subuh selain salat tahajud maca selawat kangkui an sebenarnya bentuk seumpama nama lejan cek umpaman juga maca selawat pabanyak setengah jam seumpama berempat tengah malam anya taki kangkui napa aki anan sampean nang masalah dunya seumpama repot nyoon ka Allah taala kalaban sahabat Nabi kalaban selawat tong kula nikah. Sampean andi otang, sampean andi masalah, sampean laki na pengesbu, semana to sampean bini na Pak Jeremy semua macaki selawat pabanyak. Maka insyaallah bukan lemes atena tolongin serang baginda Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keng nikah kadetian siki buru nikah tinggi nikah kadetian cerita akin nang kitab. Artena de remah. Lamun sampeyan deki pas macah samalem laki na ban binin nah. Pas laku pas tak datang emas seumpama nah saya nggak cintar keberingin lah para bapak para ibu nih toko pas namo laku sobung rai gua karena nikah kedetian deh nikah kedetian atau sampean umpama nah andi otang pas maca selawat laku pas taki gece nempo aki ka kula nikah kedetian nikah tak anapa mak nikah takok selawat sampean hosoon tak pada ben orang semaca saya kitab kini kah takok sampean horo pasalawat sampean saya baca tak pada tepaan bener ben selawat orang semaca takok mantep pasambian tak pada ben mantep orang semaca saya kitab kini takok tata keramana sambian perapaan maca selawat tak pada ben tata keramana orang semaca sumpah mana hoso tata kerama kelambian rapi adib kebara nyon ongku do ka Allah asambung ongku ka Rasulullah samangken sambian ya kalian saya maca sambil kong juluk kongan yang langga sallallahu alaihi Muhammad sallallahu tak pada rabu takok cinta na sambian ka Rasulullah tak pada mencinta na orang yang gini ka Rasulullah tetiki banyak lagi makanya tak ada jaminan keng mon sambian maca selawat khoso ongku ikhlas ongku cinta ongku ke Rasulullah mantap ongku napa sama tata karama na bagus ongku dalam tongkol lagi nikah maka insya Allah serang Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etolongi engki mas tena epakon serang Allah subhanahu wa ta'ala bandeng kuapuran etolongi kia barabu banyak kuapuran nek etolongi kulaban selawat sarana kitab sulam beda orang mati anak bini belake atau bini ingin tepak ke bini gini mbun pahintar ke kiai abdi nama matora kiai kapan jenengan napa anak dan kula nyoon hajataki panapesek sama napa bungai kuburan semate
Lebih kiai ini pas hajat taki salat hajat maka pas ibadah datang bi Allah taala nang mimpi si anak kini kesiksa. Oleh sehari dua hari sakit kaki imbu na cabis boleh kaki kadi mana pak kiai anak bana seksa kuburan nangis sering bini kan seksa pulang raja dosa seksa kuburan maka orang ini kamator kiai abdi nanyo ona cak bacaan kepenjengan selangsung tero oni ngadibi bani tak parcaja dan gula kawan jenengan keng ten gula tero oni ngadi secara langsung kibalai ban tengah malam ya salat hajat maca salat riya mbuun gini ka ahla salat hajat tengah malam pas tedung pas amin pe anaan kini kabar Rabu andi Roma ganteng tingkat indah bedetaman nah pemandangan banyak pokoknya seneng luar biasa tidak berbanding dengan alam dunia nih kah luas alam nah pemandangan indah mbun ngocak kanan bing debun kiai ban esek sabing mak seneng ya apa anak kini kang ngocak nih sarana kitab sulam barabu simulja anak kini kang ngocak ingki bu gula lakar eseksa anjan nih kuburan nih luas 16.000 orang eseksa api 16.000 mungkin kuburnya sampai 100.000 mungkin tonggulan neng makla tonggulan neng baki kan apoluan ibu karo mayit sebendum neng kasah 16.000 orang eseksa bu gula ban sabarengan pas beda orang maca selawat lebat neng kanje lebat cuma abu pas maca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad paha doa wa ala ali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pas doa abu Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadhil mautah doaan ya Allah Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad kalaban hak kanjeng Nabi Muhammad wa ali Muhammad ban keluarkan kanjeng Nabi Muhammad la tu'adzib hadhil mauta nyonjak siksaki orang mayit ka entos bede ka entos sadoja ya Allah mun siksa cabut cak maturan cabut selawat cetong bendoa ka ento bu pas cabut siksa narang 12.000 ka ento termasuk dan gula kuah termasuk dan gula ka ento pasti kan teh parangin Roma luar biasa ka ento seneng mun ribarin le kan siksa ungku bu kuah selawat setong asman akan jadi Muhammad sekalian duka lewa ali Muhammad jadi sebab cabut seksa nah kuburan 16.000 orang yang seksa nang kenangan kini kah ini kesebutakin yang syarana kitab sulam maka saya mau seneng kanjah sudah jaman teritorial asarang Allah bagula selawat mohon parang seneng nang alam kubur saja sareng Allah subhanahu wa ta'ala semun bada saya seksa man tidak cabut seksa na saja saya usus nang patayha parengin apol kompol ku laku nang akhirat sebada nang alam dunya usia abad takus teh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah nang alam kubur beda boleh seneng alam kubur nikah beda orang mate pas celeng muanar yang kesah padawan songko anan pas tedung pahrabu kanjeng Nabi pah yosap muana nang mimpe kanjeng Nabi pas kubar orang ngakini kapah ngiding anan apaan dia temu genteng boleh anapa porana banyak macah solawat engkau Nabi Muhammad tuh ngajeng Nabi mimpi apaan raja tu sajong keng banyak macah solawat kasih engkau bisa engkau tolongi iyo sap muana celeng pada bencong kok berarti tandanya orang jelaka bagus boleh pas jempur boleh bah genteng pan kalaban apa kalaban sebab macah solawat dia kakus teh kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya herat sanika kiyah para bapak para ibu itunya kalaban kanjeng Nabi kalaban maca selawat kanjeng Nabi teka hajat napa saya hajati nang alam kubur bi kanjeng Nabi itolongi palan nang dunya banyak maca selawat nang akhirat lebihan boleh bi kanjeng Nabi itolongi palan banyak maca selawat syafaat teh itolongi serang baginda Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka para bapak para ibu kula ban sampeyan ni kami nangka bentuk kecintaan kula ka kanjeng Nabi ban pelaksanaan di peringatan Maulid ini kata cokop cuma amolot samangken meloloh tapi usaha akidah budi sebanyak amat salawat benar dari Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga oleh syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bapak para ibu nika bisa sampai yaki dari tan kula mantir manfaat dari kasatejana banyak pakora karang lebihna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.